नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् एमत्र नित्य आदौ प्रमुखवार्ताः ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് brought to you by RG നല്ലെണ്ണ. ആർജിക്കാം നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനാശീലം. രമേശ് RG നല്ലെണ്ണ. वंगदेशः इस्लामिकराज्याय परिवर्तनाय ममता बानर्जी प्रयतते इति केन्द्रमन्त्री. वंगदेशं भारतस्य पाकिस्तान राष्ट्राय परिवर्तनं करणीयमिति केन्द्रमन्त्री गिरिराज सिंह. चतुश्शताधिकपीठिकानां भूरिपक्षे भारतीयजनतादलः पुनः शासनपदवीं प्राप्स्यति चेत् काशी तथा मथुरस्थाने च मन्दिरनिर्माणं करिष्यतः इति असम मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा असूचयत्. पूर्वमेव निश्चित यात्राकार्यक्रमायां परिवर्तनं कृत्य स्वकार्यसन्दर्शनाय मुख्यमन्त्री पिनराई विजयः दुबाई देशे समानीतः. दुबाई देशात् समागत्य अयं जलान्तरीयमार्गद्वारा मन्त्रिसभामेलने भागभाजः अभवन्. राज्ये अद्य एव वृष्टिरनुज्ञा प्रदत्ता. 9 जनपदेषु पीतवर्णजाग्रता ख्यापिता. आगामि दिनेषु अतिवृष्टिसाध्यता वर्तते इति वातावरणविभागः अनुज्ञा प्रदत्ता. वार्ताः विस्तरेण. वंगदेशः इस्लामिकराज्याय परिवर्तनाय ममता बानर्जी प्रयतते इति केन्द्रमन्त्री गिरिराज सिंह. वंगदेशं भारतस्य पाकिस्तान राष्ट्राय परिवर्तनाय प्रयतते. कांग्रेस दलः तथा इंडी सख्यः च सम्मिल्य भारतम् इस्लामिकराष्ट्राय परिवर्तनाय प्रयतते इति गिरिराज सिंह असूचयत्. वंगदेशाय इस्लामिक रूपेण तथा भारताय पाकिस्तान इति रूपेण परिवर्तनाय मुख्यमंत्री ममता बानर्जी प्रयतते इति केन्द्रमन्त्री गिरिराज सिंह अवदत्. भूतपूर्वनेतॄणाम् अभ्युदयकांक्षी इति स्थाने स्वीयेव अभिसम्बोधना कृता राहुलः लालू प्रसाद यावदः इतरसङ्घाः च सम्मिल्य कर्णाटकराज्ये इस्लामिक विभागिनां संवरणं पदवीं प्रदत्तम्. भविष्यकाले भारताय इस्लामिक राष्ट्रम् इति रूपेण परिवर्तनाय प्रयतते. नूतन सर्वकारः समागमनकाले अस्मिन् NRC, CAA, UCC, जनसंख्या नियन्त्रणम् इत्यादि प्रक्रमाः स्वीकरिष्यति. तदा अनन्तरं ममताय एकाधिपत्यम् अभिवृद्धिं नाशनं करिष्यति इति केन्द्रमन्त्री गिरिराज सिंह अवोचत्. बंगाल को भारत का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और हमारी सरकार आएगी, NRC भी लागू होगा, CAA भी लागू होगा. जब कॉमन सिविल कोड होगा तो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होगा. इनकी तानाशाही किम जोंग वाली खत्म हो. भारतं नाशनं कृत्वा इस्लामिकानां साമ്പത്തികം अपहरणं कृत्वा राहुलः सोनिया च राष्ट्रपरिवर्तनं करिष्यति. तदा यदौ राष्ट्रस्नेहं नास्ति इति केन्द्रमन्त्री गिरिराज सिंह विमर्शयत्. अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं. ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है. इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी. ये भारत छोड़ के भागेगा. तदा NDA अधिकारी प्राप्स्यति चेत् राष्ट्रस्य विकसन प्रक्रमस्य भागताय काशी, मथुरा, अयोध्या आदि पैतृक भूमौ महत्वं वर्धनाय प्रयत्नं करिष्यति इति गिरिराज सिंह अवदत्. वार्तातलं जनम्. देहली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालस्य वसत्यां महिला नेता उपरि आक्रमणं प्रवृत्तविषये अन्वेषणं करणीयमिति भारतीयजनतादलः. केजरीवालस्य निष्क्रमपत्राय BJP प्रवर्तकाः मुख्यमन्त्रिणः वसतिं पुरतः प्रतिषेधं प्रवृत्तम्. देहली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालस्य वसत्यां राज्यसभा अंगाः तथा देहली महिला आयोगस्य भूतपूर्व अध्यक्षा स्वाति मल्लिवाल विरुद्ध आक्रमणं प्रवृत्तविषये समग्र अन्वेषणं करिष्यति BJP अभ्यर्थयत्. स्वाति मल्लिवाल भीतिं कृत्य परिवेदनावरणं करणीय आम आदमी नेतृत्वं प्रयतते इति तथा केजरीवालस्य यथार्थमुखं जनानां मध्ये प्रकाशनाय अन्वेषणं प्रचलिष्यति इति BJP नेतॄणां व्यक्तयन्तः. जो आज के दौर में राज्यसभा की सांसद हैं, ऐसे गंभीर इल्ज़ाम वो क्यों लगा रही हैं
और विभव के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत सालों से उनके साथ काम किया है, उठे बैठे हैं कि किस तरह का इंसान वो है और किस तरह से वह केजरीवाल जी के आदेश मानता है। लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को ये जानना चाहिए क्या है असलियत केजरीवाल जी की, क्या है असलियत उनके आसपास जो लोग हैं उनकी, और इसके पीछे क्या असलियत है। മെയ് മാസേ 12 ദിനാങ്കേ മുഖ്യമന്ത്രിണഃ വസത്യാം വൈയക്തിക കർമ്മചാരി വൈഭവ് കുമാർ സ്വാതി മല്ലിവാൾ വിരുദ്ധ്യ ആക്രമണം പ്രവൃത്തം കേജ്രിവാളസ്യ നിർദ്ദേശാനുസൃത്യ ആസീത് വൈഭവ് കുമാർ പ്രഹരത് ഇതി പരിവേദനേ പ്രസ്തൗത് വിഷയെ ആം ആദ്മി വരിഷ്ഠ നേതാ സഞ്ജയ് സിംഗ് അന്വേഷണം പ്രചരിഷ്യതി ഇതി അസൂചയത് വിഷയെ ആരക്ഷകः അഭിയോഗः പഞ്ചീകരോത് തഥാ സാഹചര്യെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ പ്രതിസന്ധിമുഖേ വർത്തते। വാർത്താതളം ജനം। चतुस्सहस्राधिकपीठिकानां भूरिपक्षे भारतीयजनतादलः पुनः शासनपदवीं प्राप्स्यति चेत् काशी तथा मथुरस्थाने च मन्दिरनिर्माणं करिष्यतः इति असम मुख्यमन्त्री हिमन्ता बिश्व शर्मा असूचयत्। पाक अधिनिवेश जम्मूकश्मीर भारतं प्राप्स्यति तथा भारतीयजनतादलः वाग्दानपालनं करिष्यति इति हिमन्ता बिश्व शर्मा व्यक्तयत्। ചതുർശതാധിക പീഠികായാം ഭൂരിപക്ഷേ ഭാരതീയ ജനതാദളം ശാസനാധികാരം അനുവർത്തത്തെ ചേത് മധുര സ്ഥാനസ്ഥ കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി മന്ദിരം തഥാ വാരണാസി സ്ഥാനസ്ഥ ജാൻവാബി മസ്തിങ് ഇത്യേതേ സ്ഥാനെ കാശി വിശ്വനാഥ മന്ദിരസ്യ നിർമ്മാണം കരിഷ്യതി ഇതി ആസാം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അവോചത്। പ്രഗതഘട്ടെ ഭാരതീയ ജനതാദളഃ 300 പീഠികാ പ്രാപ്നുവന്തി തദ്ഫലസ്യ ഭാഗതായ അയോധ്യാयै രാമമന്ദിരം നിർമ്മിതീകരോത്। ജനേഭ്യः പ്രഗതവാഗ്ദാനാനി ഭാരതീയ ജനതാദളः പൂർത്തീകരോത് തഥാ മോദി ശാസനവേളനായാം പാക് അധിനിവേശം ജമ്മു കാശ്मीर भारतम प्राप्स्यति इति हिमंता बिश्व शर्मा अवदत्। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञान व्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। कांग्रेस दलस्य शासनकाले संसद सभायाम् अपि अधिनिवेश जम्मू काश्मीर इति विषये चर्चा करणीय अनुमतिः न लभ्यते। भारतस्य भूप्रदेशः भवति पाकिस्तान राष्ट्रः अधीनयत्। मोदी सर्वकारः भूप्रदेशायां पुनः प्राप्स्यति इति हिमन्ता बिश्व शर्मा व्यक्तयत्। पाक अधिनिवेश जम्मू काश्मीर प्राप्स्यति इति पूर्वमेव गृहमन्त्री अमित शाह तथा संरोधमन्त्री राजनाथ सिंह च प्रख्यापितौ। വാർത്താതളം ജനം। पूर्वमेव निश्चितयात्राकार्यक्रमायां परिवर्तनं कृत्य स्वकार्यसन्दर्शनाय मुख्यमन्त्री पिनरायि विजयः दुबाई देशे समानीतः। दुबाई देशात् समागत्य अयं जालान्तरीयमार्गद्वारा मन्त्रिसभामेलने भागभाजः अभवन्। अद्य प्रातःकाले आसीत् मुख्यमन्त्री पिनरायि विजयः अस्य कुटुम्बः च सिङ्गपूर् स्थानात् दुबाई देशे समागतः। इण्डोनेष्या सिङ्गपूर् देशदर्शनानन्तरमासीत् दुबाई देशे समागतम्। पूर्वमेव निश्चितसमयवेलायां शीघ्रमेव भवति पिनरायि विजयः सिङ्गपूरात् दुबाई देशे समागतः। मासेऽस्मिन् 6 दिनाङ्के आसीत् विदेशपर्यटनाय अयं केरलराज्यात् यात्रा आरब्धः। दुबाई मार्गे आसीत् यात्रा प्रवृत्ता। पत्नी कमला, पुत्री वीणा, जामाता मन्त्री PA मुहम्मद रियाज, अस्य सुतः विवेकः च विदेशपर्यटने सहवर्तितः। दुबाई स्थानस्थकार्यक्रमाः सम्बध्य औद्योगिकसूचना न प्रकाशिता। अद्य प्रवृत्तमन्त्रिसभामेलने दुबाई देशात् अयं जालान्तरीयमार्गे भागभाजः अभवन्। आगामि सोमवारे केरलराज्ये प्रत्यागमनं करिष्यति इति मन्त्रिसभामेलने मुख्यमन्त्री व्यक्तयत्। दुबाई ग्रांड हयात् इति स्थाने भवति मुख्यमन्त्री निवसितः। वार्तादलं जनम्। भारतस्य पुरातनग्रन्थः रामचरितमानसः तथा पञ्चतन्त्रं च युनेस्को पट्टिकायां श्रद्धामार्जयत्। युनेस्को समितिः मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजियनल पञ्चीकरणे भवति ग्रन्थाः श्रद्धाम् आर्जयत्। रामचरितमानसग्रन्थस्य चित्रीकरणरचनानि पञ्चशताब्दिकाले विरचित पञ्चतन्त्रग्रन्थस्य रचना च युनेस्को आवल्यां श्रद्धा आर्जयति।
मङ्गोलियस्थाने प्रवृत्ते वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पसिफिक कार्यक्रमस्य 10तममेलने आसीत् प्रख्यापनम्। पीतवर्णजाग्रता अनुवर्तित साहचर्ये पतनंतिट्टा जनपदे अद्य मध्याह्नात् उष्णवृष्टि शक्तिमार्जयति। विभिन्नस्थाने वृष्टिः सह विद्युद्वज्रः तथा चक्रवातः च रुक्षो वर्तितः। अतिवृष्टिसाहचर्ये नदीतटे निवसितेभ्यः जाग्रतानिर्देशं च प्रदत्तम्। जनपदस्य विभिन्नेषु स्थानेषु अतिवृष्टिमनुवर्तित साहचर्ये जनपद दुरन्त निवारण समितिः जाग्रतानिर्देशं प्रदत्तम्। कक्काट पम्बा नदीतटात् निवसितानाम् इतरस्थाने परिवर्तयेत। तथा मणियार, वडश्शेरिक्कर, റാന്നി, പെരുന്നാട്, കോഴഞ്ചേരി, ആറന്മുള इत्यादि प्रदेशेषु निवसितजनेभ्यः जाग्रतानुज्ञा प्रदत्ता। जनपदे अद्य प्रातःकालतः मेघावृतवातावरणं परिदृष्टमासीत्। मध्याह्नानन्तरं वृष्टिः रूक्षमभवन्। साहचर्ये विभिन्नभागेषु जलप्लवं रूपीकृतः। तथा विभिन्नजनवासमेखलासु विद्युद्विच्छेदनं च अभवन्। कोन्निस्थाने प्रवृत्ते अतिरूक्षचक्रवाते नैके गृहाण्यपि नाशितवन्तः। वज्रविद्युत् हेतुना इलङ्कोल्लूर् स्वदेशिनी लेखया गृहोपकरणानि च नाशितवन्तः। പിന്നെ ഈ ഓടിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി, ഈ മുറിയുടെ ഇവിടെ പോയി. ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പോയി കിടക്കുവാണ്. ഫാൻ പോയി, ഫ്രിഡ്ജ് പോയി. ഞാനും കുഞ്ഞും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ. എല്ലാം പോയി. വീടിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് റബ്ബർ വീണിട്ട് കുറേ നാളുകളായി. ചരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അവർ വെട്ടിത്തരുന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കേൾക്കുന്നുമില്ല. अतिवृष्टि साहचर्ये रविवारपर्यन्तं जनपदे पीतवर्णजाग्रता प्रख्यापिता। वार्तादलं जनम्। दक्षिणभारत सन्यासी संगमं मे मासे 18-19 दिनाङ्केषु कोल्लम् ओच्चिर परब्रह्ममन्दिरसन्निधिं भविष्यति। शिवप्रभाकर सिद्धयोगीश्वर दिनमनुबन्ध्य भवति सन्यासी संगमं प्रचलिष्यति। श्री शिवप्रभाकर सिद्धयोगीश्वराश्रमस्य नेतृत्वे प्रचलिष्यमाण कार्यक्रमे विभिन्न गुरुपरम्पराणां सन्यासी प्रमुखाः भागभाजः भविष्यन्ति। गुरुपूजा, आत्मीय प्रभाषणानि, नाम संकीर्तनयज्ञं, वेदजपं, वैदिकहोमकर्माः आदि पूजाक्रमाः कार्यक्रमे भविष्यन्ति। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।